नमस्कार एस यूनिक एजुकेशन में आपण मानक स्वागत। पिलामाने डिसेम्बर 1 तारिख को प्रतिवर्ष आम कौन करचे ना एड्स दिवस भाव में पालन करचे। तो पिलामाने आज आम ये भिडियो जानिबा जे एड्स कौन, यह गोटे रोग ना आउ कौन, तो यह किपरि व्यापी थाए, एथुरु आमे केमती रक्षा पाई परिबा, ए सब विषय आम डिस्कसन करबा। ठीक अच्छे, चलो पिलामाने डेरी न करी भिडियो को आरंभ करबा। भिडियो भल लगे लाइक करदब। ओके चलो, तो पिलामाने एड्सटा कौन बुझेला। तो एड्सटा कौन हो पिलामाने ना एड्स हूँ अर्जित रोग प्रतिरोध शक्ति अभाव लक्षण समूह बोली कह जाए। ता माने कौन पिलामाने ना एड्स गोटे कौन रोग नुहे। एड्स गोटे कौन पिलामाने रोग नुहे। यहाँ कौन ना अर्जित रोग प्रतिरोध शक्ति आम जो खाद्य खाऊचे है, तो से आम जो रोग प्रतिरोधक शक्ति आम कौन कर डेभलप हो, तो से रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर जब थी तो आमको कौन भी रोग एत शीघ्र कौन हो पारनी ना आक्रांत कर से जो अर्जित रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है ताकू कौन करवा ना सी जो अभाव हम। ओके, से रोग प्रतिरोधक शक्तिटा जो आम शरीर सरीज से जो लक्षण सब आसव है, रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर सरीगले जिते जो लक्षण सब आसूँ तो से समय कौन हम ना विभिन्न प्रकार रोग आम शरीर को माड़ी बस बुझेगा। सेटा आमर एड्सटा गोटे रोग नुहे बुझेगा। तो आम जो शरीर कौन हम ना रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिज से अन्य सब रोग आमको माड़ी बस। तो माड़ी बसले आम जेहेतु रोग प्रतिरोधक शक्ति ना तो आम रोग को प्रतिरोध करें, तो से रोग गुड़ाक आम कौन हम ना आम देह को माड़ी बस आक्रांत कर से आम आक्रांत होगी मृत्युवरण करवा। ठीक अच्छे, तो ता पूर्व आम जानीदे जे एड्स फुल फॉर्मटा कौन। ठीक अच्छे, तो एड्स फुल फॉर्म हूँ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो ये एड्स रोग कौन केमी होता है ना HIV भूताणु द्वारा होता है। तो HIV भूताणुटा तार फुल फॉर्मटा कौन ना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस। ठीक अच्छे, ये HIV शरीर रोग प्रतिरोधक व्यवस्था को कौन करे ना नष्ट कर दिए। आम जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो सृष्टि होची तो सेटा को कौन करे ना ये HIV भूताणुटा कौन करे ना आमर मारी दिए बा कौन करे कमे दिए नष्ट कर दिए, जहाँफल कि आम रोग प्रतिरोधक शक्तिटा कमी जाए एवं अदर जो डिजीज गुड़ाक अच्छी आमको आक्रांत करे ताफल आम कौन करते ना मृत्युवरण करते। जेहेतु आम रोग प्रतिरोधक शक्ति आम बॉडी में नहीं तो आम रोग को प्रतिरोध करें ना, तेणु आम से आक्रांत हो जाती अति शीघ्र एवं मृत्युवरण करती। तो पिलाने आम ताहले कौन जानले ना देख जिते आम रोग प्रतिरोधक शक्ति नष्ट हो जाए तो फलस्वरूप शरीर रोग को प्रतिरोध करने को अक्षम हुए और विभिन्न रोग द्वारा आक्रांत हुए। तो से तो आम जानिले जे एड्सटा गोटे रोग नुहे कि ये जो HIV भूताणुटा सी आमको कौन करे आमको रोग पहुँचाएनि कि आमको मारी दिएनि, आमर रोग प्रतिरोधक शक्तिटा खाली सी कमे दिए। ओके, नष्ट कर दिए, जहाँफल कि आमको विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत करता है आम मृत्युवरण मृत्युवरण करते। देख ये जो HIV मनीष शरीर को प्रवेश कला मात्रे व्यक्ति हो कि किशोर हो बा जी आक्रांत होती कौन हुए ना HIV पॉजिटिव बोली कह जाए। कौन कह जाए पिलाने HIV पॉजिटिव बोली कह जाए। जिते HIV भूताणुटा आम शरीर को बा जी आक्रांत होती व्यक्ति हो किशोर हो जी भी शरीर को जिते आक्रांत करुचे तो आम कौन कौन ना HIV पॉजिटिव। तो यही HIV पॉजिटिव चिन्हट लोक मान सांगे सांगे एड्स लक्षण देखा जाई न थाए। जो आम एड्स रोग है बोलिकी बा एड्स लक्षण देखागला बोली सांगे सांगे कहींपारे कहीं ना ता लक्षणटा सांगे सांगे देखा जाई न थाए। जिते आम HIV चिन्हट करुचे HIV चिन्हट तो करदे कि आम एड्स लक्षण देखिपार न कहीं ना यही भूताणु रक्त रे थिबा श्वेत रक्त कणिका माने WBC। ओके, WBC माने व्हाइट ब्लड कर्पसल। तो ये श्वेत रक्त कणिका को कौन करे ना नष्ट कर दिए किए पिलाने ये HIV आमर भूताणुटा। तो फल मनीष शरीर रोग प्रतिरोधक आंटीबॉडी आउ उत्पन्न हुए ना। ये WBC ही आम कौन करे रोग प्रतिरोधक आंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो से WBC टा से जेहेतु नष्ट कर दूसरी तो से WBC आ कौन कर ना आमर आंटीबॉडी बा रोग प्रतिरोधक शक्तिटा बढ़े पारनी, जहाँफल कि कौन हो ना रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर कमी जाऊँगी, शरीर विभिन्न रोग द्वारा आक्रांत हुए। सेतेबेले जाई कौन हुए ना रोगी को एड्स होइज बोली कह जाए बुझेगा। तो आम शरीर जो WBC अच्छी व्हाइट ब्लड कर्पसल सी कौन कर रोग प्रतिरोधक शक्ति बा आंटीबॉडी क्रिएट करुच्ची। तो HIV भूताणु जो आम बॉडी को बा जो जी रोगी जी संक्रांत माने रोग जहाँ आक्रांत करुच्ची तो HIV जहाँ बॉडी को जाइए सी कौन करुच्ची ना सी जाकि से आंटीबॉडीटा को बा से जो WBC अच्छी ताको नष्ट कर दूची। ठीक अच्छे, तो करदे द्वारा सी कौन हो ना सी आउ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े पारुनी बा क्रिएट कर पारनी, जहाँफल कि आम रोग सॉरी आम शरीर कौन हो ना
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ କହିବା ଯେ ତାକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ୍ସଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ। ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ରୋଗୀକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଡ୍ସଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଡ୍ସ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା HIV ଭୂତାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ନାହିଁ ତ ଅଦର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ସିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ସେ ରୋଗଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ସେ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ରୋଗୀ କ'ଣ ହେବ ନା ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ହେଲା। ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ରୋଗ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏଡ୍ସ ରୋଗ, ସେଇଟା ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧକ ବା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କିଛି ବି ଆସିନାହିଁ ବା ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କିଛି ବି ବାହାର ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଚାଲ ଦେଖିବା, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଖାଲି ସଚେତନ ହେଇପାରିବା ବୁଝିହେଲା। ଏଡ୍ସ ରୋଗରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। କ'ଣ ହେବା ନା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଡ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ହେଲା ଏଡ୍ସରେ କେହି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏଡ୍ସ ବି ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ଆମକୁ ଏଡ୍ସ ହେବନି ହେଲା, ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲେ ଏହା ହୋଇନଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଯାହାକୁ ତା ସହିତ ବସିଲେ, ତା ସହିତ ଖାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଖେଳିଲେ କିମ୍ବା ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଏନି ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଡ୍ସ କେବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା? 1981 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଏଡ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1983 ମସିହା ଓକେ 1983 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା HIV ଭୂତାଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଡ୍ସ କେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା, ଏଡ୍ସର ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁ HIV ଭୂତାଣୁ ରହିଲା ସିଏ କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଡ୍ସଟା ରୋଗ କି ନୁହେଁ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଏଡ୍ସର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କେଉଁଟା ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଚାଲ, ତ ଏଡ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି HIV ଭୂତାଣୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ 6 ମାସରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। HIV ଭୂତାଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡ୍ସ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର 6 ମାସ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ତାର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ମିନିମମ୍ 6 ମାସ, ବର୍ଷ ବି ସମୟ ନେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଶରୀରରେ HIV ଭୂତାଣୁର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ପ୍ରଗତି। ଶରୀରରେ HIV ଭୂତାଣୁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଅବଧି କେତେ ନା 6 ସପ୍ତାହରୁ 6 ମାସ। ଓକେ, ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେଖାଯିବାର ସମୟ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧିଟା ରହିଲା 6 ସପ୍ତାହରୁ 6 ମାସ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା HIV ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଏଇ ଅବଧିଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଜଣାପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନୀରବ ସଂକ୍ରମଣ, ସେଇ ଯେଉଁ HIVଟା ବଡି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଗଲା କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେ ନୀରବ ସଂକ୍ରମଣ ହିଁ କରିଚାଲିଥିବ ଶରୀରରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ ନା, ସିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହିଁ କରିଚାଲିଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀରବ ସଂକ୍ରମଣ, ସେ HIV ଭୂତାଣୁଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଲା, ଯାଇକି 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? 6 ମାସ ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ପରେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଭାବୁଥାଅ HIV ଭୂତାଣୁଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଏଡ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାର ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଡ୍ସ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଆମର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଏଡ୍ସ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଯାଇକି ନା ଦେଖାଯିବ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆମର ପତଳା ଝାଡ଼ା ବହୁତ ହେବ, ଜ୍ୱର, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହେଲା, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ HIV ଭୂତାଣୁ ବହନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା ଉପରେ ଏଡ୍ସର
आक्रांत हेबा निर्भर करे। देख ये जो HIV भूताणु जहाँ शरीर को गला तो सी जाइए सागे सागे एड्स करदेवनी सी जीव शरीर को पशिला पर माने आक्रमण कर तो आक्रमण कर क्या जो लोकटार रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थी सी ताकू शीघ्र अति शीघ्र कौन कर ना अटैक कर किंतु जो व्यक्तिर रोग प्रतिरोधक शक्ति मात्रा अधिक थाए ताको कौन करे ना आक्रांत करने बहुत टाइम लगी थाए। ठीक अच्छे जिते शीघ्र जार रोग प्रतिरोधक शक्तिर ह्रास घटी थाए सेते शीघ्र व्यक्ति एड्स आक्रांत होता है। जार रोग प्रतिरोधक शक्ति कम तो सी शीघ्र ही एड्स आक्रांत हो जार रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक थिला तो सी टे कौन तार टाइम लगे अधिक समय टे लगे किंतु सी निश्चित कौन हम ना एड्स कौन हम संक्रमित हम ही हम आक्रांत हम ही हम कहीं ना HIV भूताणु ता बॉडी भितर जाइए सी निश्चित तार जो आंटीबॉडी क्रिएटिंग येटा को कमेब WBC को सी कौन कर नष्ट ही कले से निश्चित आक्रांत हम बुझीगला। प्रायतः 25 प्रकार अन्य सुविधावादी रोग होता है। जो एड्स जो आम आक्रांत होउची तो पाखापाखि 25 प्रकार अलग रोग आक्रमण करुच्ची बुझीगला। देख एड्स अनेक लक्षण ठंडा सर्दी ज्वर भली साधारण असुस्थतार लक्षण अनुरूप अटे किंतु एड्स लक्षण गुड़िक मध्य केतोटी होउची देख पिला माने एड्स रोग जितेबाला होउची विभिन्न प्रकार लक्षण देखा आम ये जानिले से किसी मेन लक्षण कौन आम से जाना जमीक कि हठात कौन हम ना ओजन ह्रास हो एड्स रोगी हठात ओजन ह्रास हो बारंबार ज्वर है और राति झाड़ बहवा है ज्वर बारंबार हो राति झाड़ बहु हठात ओजन ह्रास हो जाऊ एड़ा सब एड्स रोगर लक्षण। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट 3 नंबर दीजिए तरल झाड़ा हेबा साधारणतः कंठ और काखरे ग्रंथि फुली जावा ओके कौटी कौटी पिला माने कंठ और काखरे कारण न थाई क्रांति बोध करवा तुम परिश्रम कर किसी काम कर भी तुमको क्रांति अनुभव हो कारण न जानी पारिबा ओके सुखिला काश होगा देख आम कारण जापर कहीं जे हूँ आम सुखिला काश हो। ठीक अच्छे आउ कौन हम ना जिह्वा बा पाटी रे धला दाग बा अस्वाभाविक दाग हेबा है जिह्वा बा पाटी रे कौन हम ना धला दाग है अस्वाभाविक जमी आम आगुरी के देखी ना से हठात कि सेमती दाग हो धला दाग। ठीक अच्छे एमती ही जो एड्स आम आक्रांत होइजिबा सेतेबेले एई सब लक्षण कौन हम ना देखा। ठीक अच्छे नेक्स्ट तो ये जो एड्स व्याधिर परिणति एड्स हवा द्वारा कौन परिणति हो पारे बा हम सेटा आम जाना देख एक कौन अच्छी ना अनेक लोक भूताणु बहन करुले बहुत दिन पर्यंत सुस्थ सबल देखा जाती है जहाँ शरीर को HIV भूताणु जाइए सी जे सांगे सांगे एड्स रोगी बोली तुम चिन्हट कर सेमती नुहे सी सुस्थ सबल ही देखा बहुत दिन पर्यंत। एड्स एक मारात्मक व्याधि अटे यही व्याधि चिन्हट होबार 18 मास मध्य प्राय अधा अधि आक्रांत व्यक्ति मरी जाती। ठीक अच्छे जो एड्स जो एड्स गोटे मारात्मक व्याधि तो एड्स जो चिन्हट हुए है तार 18 मास मध्य माने 1.5 वर्ष मध्य जो आम एड्स चिन्हट कले मनकर यही गोटे जनवरी मसरे आम मनकर चिन्हट कले तो चिन्हट कर 1.5 वर्ष पर बुझला 1.5 वर्ष पर लोक मैंने मृत्युवरण करथांती किंतु तार से जो 1.5 वर्ष हवा पूर्वर अधा अधि लोक कौन होती ना मरी जाती जो मैंने आक्रांत होती एड्स से अधारू अधिक लोक मैंने कौन होती ना 1.5 वर्ष पूर्वर मृत्युवरण करथांती। नेक्स्ट यार भूताणु केबे हेले रोगी को मारे ना ये जो HIV भूताणु ओके HIV भूताणुटा कौन करे ना रोगी केबे हेले मारे नहीं ये कौन करे ये खाली जाइए आमर WBC को नष्ट कर दिए जेहेतु WBC नष्ट कर दिए तो आमर आंटीबॉडी बा रोग प्रतिरोधक शक्ति आ वृद्धि पाई पारे ना से लोकटा कौन हुए ना रोग आक्रांत हो जाए आउ से रिकवरी करें मृत्युवरण करे किंतु ये HIV भूताणुटा लोकटा को मारे नहीं HIV भूताणुटा डायरेक्ट जीव लोकटा को मारदेव सेमती हुए ओके तो सी कौन करे ना बॉडी भीतर जीव जाइए आम WBC को मारिदेव बा नष्ट करदेव करदे आपे आपे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम लोक आ रिकवरी करें। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट एड्स से पीड़ित व्यक्तिर मृत्युर प्रधान कारण होची निमोनिया ज्वर ये एड्स रे जो लोक मैंने सब पीड़ित होता है मृत्युर प्रधान कारण मुख्य कारण होची निमोनिया ज्वर हेले तो से मैंने काशे ये ज्वर हम बहुत कष्ट पाइबे तो से ही से मृत्युवरण करथांती। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट भूताणु मध्य स्नायु तंतु को कौन हुए ना आक्रमण कर मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड को नष्ट करते से जो HIV भूताणु जाए से स्नायु तंतु को आक्रमण करे मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड को नष्ट करें यार लक्षण हूँ विस्मरण है मन रही किसी तुम भूलीज सब कथा एमती
କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ଅକ୍ଷମତା, କିଛି ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, କିଛି କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବନି, ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଲୋଭ ରହିବନି, ଏମିତି ଆଂଶିକ ପକ୍ଷାଘାତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ଓକେ, କିଛି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବନି, ସେମିତି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଜର ସମନ୍ୱୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବ, ଶରୀରର ହେଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଶରୀରକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା, ହେଲା, ତୁମେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବ। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆସିପାରେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେଇଥିବ, ତାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଏଇସବୁ। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା। ତ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରିବା, କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ HIV ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବେ। ଓକେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ HIV ଭୂତାଣୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଶସ୍ତା ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ପରୀକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ତାର ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟା କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏଲିଜା ଟେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ HIV ପଜିଟିଭ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଏଲିଜା ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଡ୍ସର ସଂକ୍ରମଣ, ତ ଲୋକମାନେ ଏଡ୍ସରେ କେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଇଏ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନା HIV ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯିଏ HIV ପଜିଟିଭ ମାନେ ଯିଏ ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ତାର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, HIV ମା ଠାରୁ ଛୁଆକୁ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା, HIV ମା ଯାହାକୁ HIV ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ତ ତା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ଫୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହରେ ଫୋଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ HIV ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଠାରୁ ସନ୍ତାନକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା 100% ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଯେ ମାଆକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଥିଲେ ପିଲାକୁ ହେବ, କିମ୍ବା ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା 100% ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା କେବଳ 30% ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା 30% ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଡାକ୍ତରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମା ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନେବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା, କେମିତି ଶିଶୁକୁ ନ ହେବ, ମା ଯଦି ହେଉଛି ଆମର ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ସେଇଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେବନି ଛୁଆ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଦେଖ, ଅଛି କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ରକ୍ତରେ ଏଡ୍ସ ଭୂତାଣୁ ମିଶିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକର ରକ୍ତରେ ଆମର HIV ଭୂତାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଛୁଇଁଲେ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି, ଯେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ, ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ଯଦି ଆମକୁ ରୋଗ ହେବନି, ହେଲା, ସଂକ୍ରମିତ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ଲେଡ୍ ଯଦି ରକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ, ଓକେ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ କରୁଛି ଯଦି ସେଇଥିରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବ ବା କ୍ଷୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଛେପ ଖଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଡ୍ସ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଯେ এই ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ସ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇପାରିବ ବା ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତ ପଏଣ୍ଟ 1, ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତ ନେବାର ଥିଲେ ଏହାକୁ HIV ସଂକ୍ରମିତ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯାହା ପାଖରୁ ରକ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି HIV ସଂକ୍ରମିତ କି ନାହିଁ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ
बा सचेतन लोक मान करने तो प्रति वर्ष डिसेम्बर मास 1 तारिख में विश्व एड्स दिवस कौन है विश्व एड्स दिवस पालन कराई विभिन्न प्रकार विद्यालय हो कॉलेज हो बा शिक्षानुष्ठान जो भी शिक्षानुष्ठान अच्छी से कौन करा हुए ना ये एड्स दिवस पालन कराए एवं सचेतनता कार्यक्रम कराए सी एसे हो कि आमर स्पीच हो ये सब माध्यम क्विज हो ये सब माध्यम पिला मानक सचेतन कराए ओके तो पिला माने घर लोक मान कहती एवं सचेतन कराती तो प्रति वर्ष डिसेम्बर मास 1 तारिख को आम कौन करचे ना विश्व एड्स दिवस भाव में पालन करुचे ठीक अच्छे पे तो आम एड्स किपरि माने कौन संक्रमित करें किपरि तार लक्षण कौन थाए ठीक अच्छे केमी तार प्रतिरोधक व्यवस्था आम करवा ये सब आम ये भिडियो जानले तो आशा करी ये भिडियो तुम मानक भी बहुत सारा हेल्पफुल होता तो भिडियो लाइक करदे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे थैंक यू।